चाखेंडी की हाथे हम आगा उठुची फणा ए आर कौन केठे उठुची आगे लांगड़े ठिया हाथ दिया तो तीन हाथ हम उठाऊँ कौन दी तीन हाथ कौन उठाऊ फणा आगे शंख नागुड़ा यहाँ इच्छाधारी नागुंडा आज्ञा आ स्वामी टाक किए मारदे आर जन्म जे इच्छाधारी नागुणी गिरी देखुन केते उठुची शांत शांत गद फद टे आगे सुंगई दे राणीगिरी हाँ मां सिर कमल को काटी अपने आहुति देले सुधा अग्नि रे झास देले सुधा अर्जुन का व्यतीत अन्य काहे के नाम हम कहजबा नाही ए हमर शेष निष्पत्ति एडिया एहा होछि मोर शेष निष्पत्ति या परे यद्यपि अर्जुन कथा मानी पुनर्बार नाम नाम बुझे पई आसीथिबा ना कथरा कि भल बनी कहि दोछि केटा मारियो ना कोन जा चले आज्ञा कौन सही कथा जाओ कौन होची सही एका कथा कौन से कहले अर्जुन बिना अन्य कहारी को मध्य नाम ग्राम कहबी नाही एते दंभ ताले तो जा ता कथा मु निजे बुझिबी हां ता कथा आपण निजे बुझो ए नीलजी नारी कोन छाड़ी देबा ना कोन कहलेनी बरा देखो तू तो याकु बांधी दियो तू तो ए संगी हस्त प्रधान रखी चित्तरे बांधी दियो तू तो ए संगी हस्त प्रधान रखी चित्तरे सखरे सिकरी माया रे सखरी आसी अछि मोर पासरे बांधा बांधा तू तो ए संगी हस्त प्रधान रखी चित्तरे इना सम्मान पकोन गोड़ लगी जाऊँगी नाच गला इाड़ सियाड़ देखुन मुझे पड़ जाए दिखी ए तो हाँ तमे बोधे दंभरे ठिया हुओ ए नीलजी नारी मते जानिनी हाँ अरे न चले अज्ञान मोर पराक्रम बुद्धि निश्चय यार होइलानी बाबा न चले अज्ञान मोर पराक्रम बुद्धि निश्चय यार होइलानी बाबा जागृति जसम चित्त संपित हुए करे बांधि दियो तो ए पासनी हस्त प्रभुर कहि करे केटे उठवा तो खाली होची खाली चापरू गले खाली ठेला पेला आगा करूची तते कौन नागी चुकिल झियो एइठे नाई आगे एइठे अच्छु बोली कहीदेवे सबू से तो नहीं तमे केमिति काहे कि होचो आज्ञा तमर पार्टी शुणिकी सी छेरीमती होगी पलैलानी से तो कला तमे काहे एमिति होचो बस गरम को कुंडई लगुच मोरी आसन रे बस आराम से बस तम आसन रे बही बस ए तते कोन होची तमरे एमती की बसा आराम रे बसिने अगेगिरी बइछ आराम रे बस मु कहू जे मो आसन तुमे आराम रे बस आउ जिगिरी भाई हां खेला पत्थर कोन ए तुमे समाना बस कई बारू तबर केतुरा गोड़ मोर क्या हां मोर दिन रे दीटा रात रे चारटा हां मु दिन रे दीटा चार रात रे ना नहीं रात रे दीटा दिन रे चारटा संढ मु आज्ञा उर्वशी हां दुर्वासा ऋषिंगर अभिशाप रे मु घोड़ा हेची हां दिन जाक घोड़ा मोर चारटा गोड़ राति हेले निज रूप होइगिरी मोर दीटा गोड़
ତାହେଲେ ତମର ହାତ କେତୋଟି? ହାତ ତ ଦିଟା ଆଗା। ଏ ଚାରିଟା ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्रयाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मु बेले बेले निजको स्वयं अवतीर्ण करे। बेले बेले चतुर्था मूर्ति होता है। ତାହେଲେ ତମର ମୁଣ୍ଡ କେତୋଟି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ। ଆରେ ଦେଖିଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ହଲ ହଲ ହଉଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଦି ତୁଣ୍ଡିଆ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଦି ତୁଣ୍ଡିଆ। ଦି ମୁଣ୍ଡିଆ? ହଁ ଦି ତିଣ୍ଡିଆ ଦି ମୁଣ୍ଡିଆ। ତମର ଚାରିଟା ହାତ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼େ ଲେଖେ ମୁଣ୍ଡ। ହଁ। ଯଦି ତାହିଁରୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ କାଟି କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ତାସି ଆଉ ଥରେ ବାହାରିବ। ତାସି ଆଉ ଥରେ ବାହାରିବ। ଦେଖାଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଇଥିଲେ ରାବଣକୁ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲା ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ତା ସିଏ ବାହାରୁଥାଏ ଏବେ ରାବଣର। ସେମିତି ମୁଁ ହେଲେ ବର ପାଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ କାଟିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମତେ ମାରିବ ନା କଣ? ହଁ, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ କାଟି କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟନ। ତାହେଲେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ, घुंच जाओ। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, उसका मुंडी काट के हाथ में दे दूंगा। नीलजी कहती की करिबे इंद्र कुमार आज नीलखणी मारी बन पाई प्रस्तुत। ए हेलो मते मारिबो मारू ना किए मना कले की मु हेले मारिबा पाई प्रस्तुत अछि कंडीटा खाई दउना। खाई दियो आज्ञा। बोलची दुर्बलिया आई आइछ, आगो खाई जो पछे मारियो। ए दुदो आज नई थिले नारी जीवन सहारी एबे आगा मार देइता लो किंदी गली गिरी खच्ची गिरी पळे आइलु। शिवराम बोले किए सतई बुझबा पाइले आतरे शांति दिया दुतो ए पासकी हस्त प्रधान राखी चितरे। दुतो आज्ञा सुन रे मोहर वचन, सुन रे मोहर वचन। शीघ्र दुराचारी को धरी कर रे बंधन। कर रे बंधन। बंधन करी नंतर पासे जगी थिबु। पासे जगी थिबी। एई निसी शेष पर्यंत कदे भी न छाड़िबु। तापरे प्रभातु देवी को आगरे याको मो बलिदान ही देई पारे। तोरे तो खाएला रे देवा। आम अर्जुनर बहू को किए कहब। पाटी बंद कर दिबे कोनु। अब तोते कौन हेले तो बहू को तो बापा को ना कहले तमर घरे आम लिखी रखिबे काट देबे। पाटी बंद कर दिबे। ए माई तुमर नामग्राम कहब ना वर्तमान बंधन हेब। प्रभात देवी निकट में बलिदान दिया हब। प्रतिहार हाँ। मते बंधन कले सुधा हाँ। मोर नामग्राम कुहा जीव नाही 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 नहीं करछि आगे आउ तेरी न करी कि अति शीघ्र बांधी दियो। काई दौड़ी दियो के दबो दौड़ी बोले दौड़े की पगाड़े की बलुटे देले ना बांधीबी हम कोन गारू धरि कि जाईछि क्या। नाच बंद कर। कोन होला तो दौड़ी देव बाजा वाला विष खाइब। ए गाँ लोक को पुलिस नब तांके जीवे ऊपर को आमे जीवु भीतर को। हां आ किंद करिया कहनु हरे दौड़ी किए दबनी रे। हां तू कोडू आइलु डंडाडू सेति में को बारीकारी बुझुछ ना। हां जोता रे भाई रह दो जोता जोता पल बनाई के जो गाई गोरु बांध ने कोन मागिलो तमे। हां नियो जोता। ए मूर्ख पे आइसो तारे बंध जाई गुआ मु त चकुड़ी के आइछि कि तम बांधीबा जोता ने बे दुकान कोनी। हैं जा जोता बलब पासुरी गलानी आज्ञा। आजिकल तो सब मशीन द्वारा हेलानी हल लंगल सब गलानी डूबी गलानी। दियो हाँ दियो।
এই সাহায্যরে বাঁধ କହିବନି ତ ବାନ୍ଧିଦେବି বাঁধ নীলକ୍ଷଣୀ କହୁଥିଲା ମତେ କି କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାନ୍ଧି ଦିଅ ନୀଳଗିରିର জগন্নাথ নীলক্ষণী তু যেতে কান্দি কান্দি মরি গলে সুধা নীলক্ষণী তিলে তিলে মাত্র তোর মুক্তি নহি নীলগিরি তিলে মাত্র কালিয়া ঠাকুর কালিয়া ঠাকুর কবি নয়নতি নাহি মো কালিয়া কবি কালিয়া ঠাকুর কালিয়া ঠাকুর কালিয়া ঠাকুর কালিয়া তুলি বড় গো মা বিধাতা রে বড় বিচিত্র তোর বিধান বিধাতা রে বড় বিচিত্র তোর বিধান কালি জিয়ে ଥିଲା ନିଜର ଆଜି ଏଠି ସଭିଏ ପର କେମିତି ବୋଲିଲୁ କେମିତି ଭୁଲିଲୁ ସେଇ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ବିଧାତାରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ତୋର ବିଧାନ বড় বিচিত্র
ଏ ତୋର ବିଧାନ বিধাতা রে বড় বিচিত্র তোর বিধান। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ঠিক করছ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବାରି ହଜିଯାଏ ସେ ପାପରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ একদম ଆଜ୍ଞା নীলক্ষণী কান্দি কান্দি মরি যাও সে মরিগলে সুধা সত্যি পুଣି ଗୋଟିଏ ପାପ কি পাপ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅର୍ଥରାତ୍ର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ମରି ହଜିଗଲେ କି ପାପ ହଁ ହଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ কি পাপ ଶୁଣିବେ ସେଥିରେ କି ପାପ ହଁ ଦେଖ ଗୋହା ପାପ ଯୁଗନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାପ ଚତୁର୍ଯୁଗମ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋହା ପାପ ଯୁଗନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାପ ଚତୁର୍ଯୁଗମ୍ କଳ୍ପନ୍ତେ ସ ବ୍ରହ୍ମ ପାପ এই ব্রহ্মসাগর সিদ্ধিতে হে তু তো ইয়ার ভাবার্থ কোন বুঝিলে না কোন গোহা পাপ যুগান্তে এক যে গোহত্যা করে এক যুগ পর্যন্ত পাপ বহন করে আচ্ছা স্ত্রী পাপ চতুর্যুগম যে কি স্ত্রী হত্যা করে চারি যুগ পর্যন্ত পাপ বহন করে হ্যাঁ কল্পান্তেশ ব্রহ্ম পাপ যে কি ব্রহ্ম হত্যা করে এক কল্পে পর্যন্ত পাপ বহন করে আউরি আমার অতি বড় জগন্নাথ দাস ভাগবতরে লেখিলে আজ্ঞা কোন স্ত্রী গর্ভিণী শিশুবাথ পাপঙ্ক মধ্যে সধাউছে মরতি তু তো গো ব্রাহ্মণ স্ত্রী হত্যা যে জন করে যুগ যুগান্তরে সে পড়ই নরকরে আচ্ছা আপন জানিবা শুনিয়া লোক গোটে স্ত্রী হত্যা করিবে এ বাবু জন্ম মরণ কেবল ভগবানଙ୍କ ইচ্ছারে হুଏ হ্যাঁ জন্ম মরণ কেবল ভগবানଙ୍କ ইচ্ছারে হুଏ যেতেবেলে আয়ুষ রূপক দীপটা লিভিଯିବ তেল সরিগলে দীপ লিভিগলা জীবন প্রদীপ জলুথায়ে সদা আমার গঙ্গা রঙ্গাজীবী গঙ্গাধর মেহর লিখিଛନ୍ତି যোড়িয়ে পদ জীবন প্রদীপ জলুথায়ে সদা আয়ু তৈল থিবা যায়
কবি কোন লেখিলে জানନ୍ତି कौन बोले এই জীবন রূপক প্রদীপটা সেতেবেলা পর্যন্ত জলুথিব আচ্ছা যেতেবেলা পর্যন্ত আয়ুষ রূপক তেলটা এ দীপরে থিব হ্যাঁ নাই হ্যাঁ আয়ু তৈল যেবে নিঃশেষিত হুয়ে আয়ু তৈল যেবে নিঃশেষিত হুয়ে নির্বাণ সে হই যায় নির্বাণ সে হই যায় যেতেবেলে এই জীবন রূপক দীপরু আচ্ছা আয়ুষ রূপক তেলটা সরি যায় হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেতেবেলে এই জীবন নির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে যায় আচ্ছা হেলে এই অধিকারটা কা পাখরে আছে কাହା ପାଖରେ দেখ মা ହଁ কেতে 100 পাখাপাখি বর্ষরে মরুচন্তি ହଁ তাঙ্ক দীপরে বহুত তেল পড়ুছি ପଡୁଛି কিଏ অল্প আয়ুষ হয়ে যাচ্ছেন তাঙ্ক দীপরে କମ ତେଲ ପଡୁଛି কম দীপ তেল পড়ুছি হ্যাঁ। হেলে তেল পড়িবার তেল পকাইবার অধিকারটা কা পাখরে আছে କାହା ପାଖରେ ଅଛି অচিন্ত্য পুরুষ হস্তে ଅଛି সেনা তৈল দেবা অধিকার অচিন্ত্য পুরুষ হস্তে ଅଛି সেনা তৈল দেবা অধিকার এ মায়ে ହଁ অচিন্ত্য পুরুষ যে সমস্ত চিন্তার ঊর্ধ্বরে ହଁ সে হচ্ছেন শূন্য শূন্য মহাশূন্যরে যে কি বিরাজমান আচ্ছা। পরমাত্মা ভগবান ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି କା ଦୀପରେ କେତିକି ତେଲ ପଡିବ ପଡିବ ହାଁ ଏ ମା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହସ୍ତେ ଅସି ସିନା ତୈଳ ଦେବା ଅଧିକାର ଅପକ୍ଷପାତରେ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ଯେ ହାନି କର୍ମ ତାର ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ତେଲ ପକାଇବାର ଅଧିକାରଟା ଅଛି ଅଛି ହେଲେ ତମେ ବୋଲିବ ଯେ ଭଗବାନ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି ହଁ କା ଦୀପରେ ତେଲ ବେଶୀ ଦଉଛନ୍ତି କା ଦୀପରେ ତେଲ କମ ଦଉଛନ୍ତି କା ଯାହା ଦୀପରେ ତେଲ କମ ଥିବ ତାର ସରିଯିବ ସିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିଯିବ ହଁ କିନ୍ତୁ কবি এটি লেখিলা কর্মখানি তার আচ্ছা। যে যে কর্ম করিথিব হ্যাঁ। সে কর্ম অনুযায়ী ভগবান তেল পকাই পকাই যাবে আচ্ছা 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 হ্যাঁ যেমিতি পেট্রোল টাঙ্কি পাখক গলে যা যিয়ে যেতিকি পয়সা দেলা সেতিকি অধিক তেল পড়লা তার যেমিতি যিয়ে যেতিকি ভালো কাম করিথিব হ্যাঁ। তা দীপরে তেল অধিক পড়িব সে দীর্ঘজীবী হব যিয়ে খারাপ কাম করিথিব আম অর্জুন যেমিতি করছেন এবে খারাপ কাম তাঙ্কর তেল তাঙ্ক দীপরু তেল অতি চঞ্চল সরিଯିବ সিয়ে আর তম দোকানে চা খাইলা বেলু কেন কথা তম ননা তো অধিক দিন বঞ্চিলে লোক কହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଲୋକ କାଣା ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି ମୋ ବେପାର ଦୀପରେ ତେଲ ବେଶୀ ଲିଟର ଯେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆସ୍ତେ 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 ଜଳୁଛି ଆଉ ତମ ନନା ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କର୍ମ ବୋଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟମାନ କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର କାମର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ ହେଲେ ତମ ନନା କୋଉଟା କରୁଛି ଶୁଣ 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 ତୁ କର୍ମ କଥା କହିଲୁ ଭଲ କଥା ହଁ
ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କ'ଣ? କଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥିବା ହଁ, ହଁ, ହଁ। ସେଥିରୁ କିଛି ଆଚ୍ଛା କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିୟମାଣ ମାନେ କରିବା ଯୋଉ ହଁ। କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କିଛି ଭଲ ହେଇପାରେ କିଛି ଖରାପ ହେଇପାରେ। ହେଇପାରେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ইয়াকু মিশ্রণ ভাবে মনুষ্য ভোগ করুছি। আচ্ছা আচ্ছা ভোগ করি 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 যেতবে জীবনটা চালিଯିବ হ্যাঁ। যাহা ব্যালেন্স রহিলা হ্যাঁ। সেটা আউথরে আসন্তা জন্মকু হেলে মো বাপার প্রারব্ধ জন্মর ব্যালেন্স থিলা তেণু করি এই জন্মরে ভালো কাম ন কলে লোকে কହୁନାହାନ୍ତି বেশি দিন ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ କହେ ଲୋକଟା କଣ କର୍ମ କରିଛି ରେ ମରୁନି ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଟେ ହିରା ମରିବ କିଏ ଲଉଛ ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଟି କାଣା হব কি ତମ ନନା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଭଲ କାମ କରିବ ଜଣେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବ ଆଉ ଜଣେ ହଁ ଖରାପ କାମ କରିବ ଜଣେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବନି ତାର ଫଳଟା ନା ତାକୁ ଫଳ ମିଳିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ତା ଫଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ବେଶୀ ମିଛ କହିବ ଯିଏ ବେଶୀ ଡାବା ମାରିବ ସେ ତ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚେ ଆହୁରି ଭଲ ଆଗା ହବ ଆଉ ଖଳ କରଇ ମନ୍ଦ କର ମଜେବେ ଖଳ କରଇ ମନ୍ଦ କର ମଜେବେ କରଇ ମନ୍ଦ କର ମଜେବେ ফল ফলই সাধু জনটি সঙ্গে ফল ফলই সাধু জনটি সঙ্গে দেখ আমার গোটে শ্লোক লেখা আছে কোন কাকেন ক্রিয়তে দোষ রাজহংস বিনশ্যতি কাকেন ক্রিয়তে দোষ রাজহংস বিনশ্যতি আচ্ছা রাবণেন হৃদ সীতা সন্মোহ দধি বন্ধন সন্মোহ দধি আচ্ছা আচ্ছা হেলে এই যে খল লোক যে দুষ্ট লোক খরাপ কাম করিও তার ফলটা সাধু লোক ভোগ করিয়া বাধ্য বাধ্য কাক তেজিলা মল মলা সারস কাক তেজিলা মল মোলা সারস সাগর হেলা বন্ধা চোর রাক্ষস সাগর হেলা বন্ধা চোর রাক্ষস কাক গোটিয়ে বৃক্ষ উপরে রসি মল ত্যাগ কলা হ্যাঁ সেই মল শিকারী উপরে পড়িলা পড়িলা শিকারীটা হালিয়া হইকরি গছ মূଳରେ শোইଥିଲା হ্যাঁ সারস যে রাজহংস পক্ষী কଣ কলা তাকে সাহায্য করিয়া ପାଇଁ খরা বড়ুছি শিকারী উপরে সে পক্ষ মেলাই করি তাকে ছাই করি রখিଥିଲା রখিଥିଲା এনে দুষ্ট কাক কଣ কলা কাউ কাউর গোটিয়ে দুর্বলতা আছে গোটে খারাপ গুণ আছে কোন ସିଏ ଏଇ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଗା ଯିବ ହଗିକିରି ଆଗା ଯିବ ହଁ। ହେଲେ କାଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛ ପାଇଁ ଉଡ଼ି ଗଲା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ। ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ସେ ମଳ ଯାଇ ଶିକାରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପଡିଲା ଗରମ ଗରମ ଲାଗିଲା ସଦ୍ୟ ମଳଟା ହଁ ଗରମ ଗରମ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହଁ। ଦେଖିଲା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଜହଂସ ଅଛି ରାଜହଂସ। ଶିକାରୀ ଭାବିଲା কিন্তু রাজহংস তাকে ছাই করছে সাহায্য করছে হ্যাঁ শিকারী ভাবিলা ইয়ে মো উপরে ঝাড়া ত্যাগ করেদেলা বলে তাকে শিওর মারিদেলা কাউ যোগু রাজহংস মাଡ଼ খাইলা কাউ যোগু রাজহংস মাড় খাইলা খরাপ লোক দুষ্ট লোক খরাপ কাম করিব তার ফলটা সাধু লোক ভোগিବାକୁ পড়িব হ্যাঁ রাবণ সীতাଙ୍କୁ চোরাই নেলা দুষ্ট রাক্ষস রাবণ হ্যাঁ নিরীহ সমুদ্র বন্ধা খাইলা হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু করি তুমি গোটে ঝিওটাকে বন্ধন করেদেইছ সে যদি মরি হজি যাব 6 মাস 6 দিন ভিতরে 6 মাস কথা কোন কହୁଛ বে ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟା ଅର୍ଜୁନ ମଲେଣି ୟାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି ନା ଦେଖୁନ ଗୋଡ଼ ଆଡୁ ରେଣ୍ଠାଳି
ଆଉ ଏମିତି କାମ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଳେଇବ ସଂସାର ଚଞ୍ଚଳ। ଏ ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ 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 କଣ କାଳେ ଦେବ କନ୍ୟା କିମ୍ବା ସୁକନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଯିବ। କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ। ହଁ ହଁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ହଁ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରାମ ଠିକଣା ସବୁ କିଛି ବୁଝି ଆସିବ। ଯାଅ ଯିବି ଯାଅ। ଏ ତୁମର ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବ ନା ଶିରଚ୍ଛେଦନ ହବ କହିଲ? ପ୍ରତିହାର ମତେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ମୋର ନାମଗ୍ରାମ କହିଦେବି ମ। ଦେଖିଲ ରାଣୀ ସେ ଖତ କଲ ଭଲ ଲୋକର ମହତ ଚାରିଲା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତ ହରବର ହେଇଥାନ୍ତୁ କିଲ କାଇଆ କାଇଆଲୋ ଇଏ ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡୁଟାରେ ଯିବୁ ଓଢ଼ଣାଟା ଟିକେ ଧରୁ କାଢ଼ିଲ ଓଢ଼ଣାଟା ଟିକେ ଦେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ନହ ଟେବରି ଗୋଟାକୁ କାଢ଼େ କାଣିଆ ଗୋଟେ ଟେବରି ଗୋଟା କାଢ଼ିଲେ ଖାଇଲା ଗୋଟା କାଢ଼ୁଛି ମାଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଢେବରି ଗୋଟା ସୁଫନା ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଝାକନ୍ତି ଜାଣ ବିଭୂଷଣ କରି କନା କୁମାର କାରଣ ଶିରେ ପଦ ଦେଇ ଆସୁ କରଣ କରିରା ପାବନ ଦୋଷରେ ହୋଲି ଦେଲେ କରୁ ଶିଖରେ ହୋଲି ଦେଲା ପ୍ରାୟ ହୋଲି ଚନ୍ଦନକୁ ହୋଇଲେ ରଘୁବଂଶୀ ଶିଖରେ माए बर्तमान तुम्हारा बापा किए से माँ किए से को उद्देश्य ने आसी तुम्हारा परिचयटा दे दिया कर दोगी कौन डाला नामग्राम न कहले तमे कोनटा कर दबो की देखिलो कि ये गछरे चढ़ेइकरी मूल काटिवा लोक बंधनरू मुक्त कले नामग्राम कही बोली कहला एबे खाली हलौची आउ बेंडा बोलछि न कहले कौन करियो इंद्र कुमार कोनटा कर दोगी न कहले मु कौन करिबी जा जे करिया कथा से करिवो खाली माडौरा खाउलो छियो धर नामग्राम न कहले माडो खाइबी हां प्रतिहार हां हां तेबे कहूची सुना ए सुनना पिलाटा कहि दियो मा नाम ग्राम कहिब ना अछि मोर आउ जने असिस्टेंट ब्रह्मचंडाल से आइले किछि करि परियोनी जेते बांकाटा कथा सीधा कर दबो तेबे कहूची सुना हां हां मन ले सुना परी जय मारा आहे कबीर मन ले सुना परी जय मारा आहे कबीर परिचय श्रेणी आहे फाळोनी परिचय श्रेणी आहे फाळोनी मनरू संसार हे बरुरा आहे राम कृष्ण राई बत पारे जाग करू खिले
ମଣିମା ହୁସେ